Alright, so Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so hari ni kita nak masuk new chapter lah, okay, which is chapter 7, Haloalkane. Okay, so chapter 7 ni dia tak banyak sangat point, kita cuma ada introduction and nomenclature and then kita ada chemical properties of haloalkane. Okay, so what are we going to do untuk hari ni? Kita akan tengok dulu untuk 7.1, okay, and then kita akan continue with 7.2. Alright, so untuk 7.1, let's see the learning outcome for this subtopic. Kita nak give the general formula untuk haloalkane and then kita nak draw the structure, classify the haloalkane, primary, secondary and tertiary. And then kita nak name haloalkane according to IUPAC nomenclature. Okay, so 7.1 ni very simple lah. Okay, macam biasa. Alright, so let's see introduction untuk haloalkane. So haloalkane juga is also known as alkyl halide. Okay, so nama lain adalah alkyl halide. So dia adalah group of chemical compound di mana alkane dia ada one or more halogen bonded. Contoh halogen seperti chlorine, fluorine, iodine, bromine dan sebagainya. Okay, so general formula adalah CnH2n plus 1 X. So X ni adalah kita punya halogen. Okay, and dia punya functional group adalah halogen. And untuk cyclic haloalkane, okay, dia punya general formula dia adalah CnH2n minus 1 X. Okay, alright. So now kita terus nak jump into classification of haloalkane. So kalau kita nak classify kita punya haloalkane ni, cara dia sama je macam kita nak classify kita punya hydrogen. Okay, tapi untuk yang ni kita tengok, kalau X kita ni dia bonded pada methyl group, okay, kita panggil dia methyl halide. Okay, kalau kita punya halogen ni dia bonded pada carbon, yang carbon dia tu adalah primary carbon, okay, sebab dia bonded pada satu alkyl group, makanya this halide adalah primary halide. Okay, kalau kita punya halogen bonded pada carbon, di mana carbon dia ni adalah secondary carbon, makanya this halide adalah secondary halide. Okay, kalau kita punya halogen bonded pada tertiary carbon, dia adalah tertiary halide. So kalau kita punya halogen ni dia bonded directly pada kita punya arene compound ataupun aromatic compound, kita panggil dia aryl halide. Okay, but for this one, even though kita ada benzene, okay, tapi kita punya halogen kita ni dia bonded pada carbon. Okay, pada carbon alkyl group, bukan directly bonded pada aromatic compound. So instead of aryl halide, kita panggil dia primary halide. Sebab apa? Kita punya halogen ni bonded pada primary carbon. Okay, makanya dia adalah primary halide. Okay, what if we have this structure? Kalau kita ada structure ni, kita ada structure. So what is the class of this haloalkane? Siapa boleh bagi tahu saya? What is the class of this haloalkane? What do you guys think? Korang apa? Class haloalkane ni? Alif Ashraf, ada Alif Ashraf? Alif Ashraf. Najwa? Oh, Najwa. What is the class of this haloalkane, Najwa? Is my internet connection okay? Ataupun tak okay? Okay. I think maybe line tak okay kot. Okay, so untuk this structure, okay, kita akan kata this structure is secondary halide. Okay, kenapa dia secondary halide? Okay, sebab this halogen dia bonded pada this carbon.
And this carbon here is secondary carbon sebab dia bonded pada 2 alkyl group. Okay, jadi this haloalkane adalah secondary halide. Okay, alright. Okay, now kita nak move into IUPAC nomenclature. So kita nak name kita punya haloalkane. So kita punya haloalkane ni biasanya kita name dia as alkane yang ada halogen sebagai dia punya substituent. So dia ada very simple step lah. Yang pertama macam biasa, you have to identify and number your parent chain. So nak cari parent chain yang paling panjang dia punya carbon ni lah. Okay, so kita nak number dia punya parent chain tu pada arah yang memberikan substituent tu lowest number. Okay, and then the second step kita akan namakan kita punya halogen tu, okay, menggunakan prefix fluoro, kloro, bromo dan juga iodo. And then kita kena susun dia ikut alphabetical order. Alright, so kita tengok example untuk naming untuk kita punya haloalkane. So let's see this first structure. Okay, macam biasa kita akan cari longest parent chain. So 1, 2, 3, 4. So kita ada butane. Okay, and now kita punya bromo ni pada carbon number 2. So it is 2 bromo butane. Okay, now kalau kita tengok yang ini, structure ni, okay. So kita akan start numbering dia daripada yang inilah. Sebab apa? Kita punya yang paling dekat dengan kita punya substituent bromine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the longest parent chain is hexane. Okay, and now kita just nak tahulah position bromo pada carbon number 1, position kloro pada carbon number 3 dan position metil pada carbon number 4. So kita akan susun ikut alphabetical order. So B dulu baru C, lepas tu baru M. Okay, so 1 bromo, 3 kloro, 4 metil, hexane. Okay, now kalau kita tengok sini, okay, kita ada structure yang macam ni. So kita akan numberkan dia ikut yang paling longest chain. So kalau ikut longest chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longest chain dia. Okay, so kalau kita numberkan ikut daripada kiri ke kanan pun dia akan bagi sama substituent lah, 4 juga. Okay, jadi kita punya substituent kita is bonded at carbon number 4. Okay, and nama substituent kita ni adalah, kita numberkan kat sini 1, 2. So ada fluoro pada carbon number 2. So 2 fluoroethyl sebab dia substituent kan. So ethyl lah. So 2 fluoroethyl heptane. Maksudnya 2 fluoroethyl ni is bonded pada carbon number 4 of heptane. Okay, yes you? Miss, kalau letak 1 fluoroethyl bolehkah? 1 fluoroethyl cannot sebab kita kena start numberkan dia daripada tempat yang dia bonded dekat parent chain ni. Oh, okay. Ya, okay. So kita akan start number dia daripada yang dia bonded pada carbon chain. So dia adalah carbon number 1 lah, ni carbon number 2. So dia adalah 2 fluoroethyl. Okay. Thank you, Miss. Alright, welcome. Okay, last one kita ada kat sini. Untuk this structure kita ada cyclopentane, kita ada 5 carbon yang dalam ring. Okay, so cyclopentane lah. So kita akan start number daripada carbon yang banyak substituent. So in this case carbon number 1 is here. Sebab dia ada 2 substituent. And ni kita akan numberkan dia ikut arah yang di mana next substituent ada lowest number. So kalau gitu kita akan start now 1, 2 dekat sini lah sebab kita ada kloro dekat sebelah ni. So 3, 4, 5. Okay, so dekat sini C dulu baru M. Kloro dulu baru M. So 2 kloro, 1 dimethyl cyclopentane. Okay, so text page. Okay, kita ada this example lah. Okay, kita ada hexane. Okay, so kali ni kita ada alkene pula tapi kita ada substituent bromo dekat sini. Okay, so bila kita nak numberkan, kita tahu dah dia adalah cyclohexane. So kita akan start dengan dia punya double bond. Okay, so dia punya double bond dia mesti pada awal-awal pada lowest number lah. So dekat sini 1, 2, 3, 4. So bromo is at carbon number 4. Kalau kita buat terbalik, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak bagi lowest number lah. So kita akan stay dekat
carbon number 4 lah. So 1, 2, 3, 4. So 4 bromo, cyclohexane. Okay, now kita ada famous structure lah iaitu benzene chloride kat sini. Okay, so dekat sini kalau nama ikut benzene sebagai parent name, kita akan jadikan kita punya substituent yang ini sebagai kita punya substituent lah. So ini adalah chloromethyl. So chloromethyl benzene. Okay, kalau kita ikut common name dia adalah benzyl chloride. Okay, and last but not least kita ada this structure. Okay, kita ada benzene bonded pada alkyl group methyl dan juga chloro. Okay, so kita tahu this alkyl group dia punya pangkat lagi tinggi daripada chloro, daripada halogen, jadi dia adalah kita punya new parent name. So yang ada benzene dengan CH3 adalah nama dia toluene. Okay, so and then kita akan start numberkan daripada CH3 ni. So 1, 2, so ini adalah 2-chlorotoluene. So what is the other name for this structure selain daripada 2-chlorotoluene? Apa lagi kita boleh namakan this structure? Siapa tahu? Ni kloro kita ni dekat position mana ni? Orto ke meta ke para? Kloro kita pada position orto. Kan? So ni orto, ini meta, ini para. So untuk disubstituted benzene, kita boleh guna position tu untuk namakan kita punya compound. So dia adalah orto chlorotoluene. Okay, so itu nama-nama untuk kita punya structure ni. Okay, so untuk 7.1 tu saja, habis dah. So awak just kena tahu classify awak punya haloalkane and then nak kena tahu how to name you punya haloalkane. That's all. Okay, and naming dia pun very simple, macam mana yang you pernah belajar untuk alkane dan alkene, how to name it. Okay, very simple. Kalau untuk benzene pun kita dah belajar macam mana nak naming kita punya structure benzene. So supposedly untuk haloalkane ni tiada masalah naming. Okay, so sebelum kita proceed pada 7.2, ada tak sebarang soalan? Okay. Kalau ada boleh angkat tangan, kalau tak ada kita proceed. Okay, so I'll take that as a no lah. Okay, sebab senyap. So very simple. So untuk soalan tutorial, korang boleh dah jawab soalan nombor 1 dan 2 lah. Okay, so nanti korang boleh cek jawapan pada video Tuan Firdaus yang kuliah hari tu. So korang boleh cek jawapan tutorial from there. Okay. Alright, now. Okay. Alright, so so now kita nak sambung dengan 7.2 chemical properties for part 1. Okay, so untuk chemical properties of haloalkane ni kita ada 2 part lah. So kita akan go into the first part first. Alright, so okay, now let's look at this learning outcome untuk 7.2 part 1. Pertama kita nak describe haloalkane. So kita nak describe macam mana kita punya haloalkane ni ada karakteristik yang boleh dia boleh undergo that reaction. Okay, so kita tahu yang haloalkane kita ni adalah polar bond. So dia ada carbon yang ada partially positive charge lah, which dia sangat-sangat senang untuk kena attack dengan nucleophile. Okay, and then kita nak explain nucleophilic substitution reaction of haloalkane. Okay, so untuk haloalkane, reaction yang type of reaction yang berlaku dalam haloalkane adalah nucleophilic substitution. Okay, and then kita nak explain and show the SN1 and SN2 mechanism. So untuk haloalkane ada 2 types of mechanism untuk nucleophilic substitution. Yang pertama kita ada SN1, yang kedua kita ada SN2. Okay, and last but not least kita akan compare the relative reactivity of primary, secondary and tertiary haloalkane towards hydrolysis and alcoholysis.
Alright. So now, kita tengok introduction untuk kita punya chemical properties lah. Okay, as you know, carbon dengan halogen bond dalam haloalkane ni dia polar. Okay. Why the bond is polar? Because ada difference in electronegativity between the carbon dan juga halogen dalam kita punya haloalkane. Okay, so bila ada difference in electronegativity, dia akan jadi polar bond lah. Okay, so kita punya halogen ni dia lagi more electronegative than carbon. So this will make our carbon dia jadi partially positive charge. So this side here kita panggil electrophilic side. Okay, sebab apa? Dia partially positive. Dia miskin dengan elektron. Okay, so dia ni menyebabkan kita punya carbon yang attach pada halogen adalah an easy target untuk nucleophilic attack. Senanglah kita punya nucleophilic attack sebab kita punya carbon ni adalah electrophilic side. Okay, so untuk haloalkane kita ada 3 reaction. Yang pertama nucleophilic substitution which kita akan cover dalam part 1. Okay, second one is elimination reaction of haloalkane which kita akan cover dalam part 2. And last but not least is the synthesis of Grignard reagent which is also will be covered in part 2. Okay. Now, kita nak tengok dulu the first type of reaction untuk haloalkane which is nucleophilic substitution reaction. So there are 2 types of nucleophilic substitution mechanism. Okay, so cara kita nak identify which haloalkane proceed pada which type of mechanism, kita akan tengok dia punya class of haloalkane, sama ada dia primary, secondary ataupun tertiary haloalkane. So there are 2 types of nucleophilic substitution mechanism. Yang pertama kita ada unimolecular nucleophilic substitution ataupun kita panggil SN1 mechanism. So S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 1 stands for unimolecular. Okay, so SN1 mechanism dia consists of 2 steps mechanism. Okay, and then the second one kita ada bimolecular nucleophilic substitution. Okay, so S samalah substitution, N ni nucleophilic, 2 ni adalah bimolecular. Okay, so this SN2 mechanism, it only involve 1 step mechanism. Okay, now macam mana kita nak identify the type of haloalkane dan juga type of nucleophilic substitution mechanism yang mereka prefer? Okay, so kita tengok sini. Untuk methyl halide dan juga primary halide, kita akan prefer untuk undergo SN2 mechanism. Okay, so untuk SN2 mechanism, dia sangat pentingkan steric hindrance. So apa maksud steric hindrance ni? Maksudnya dia pentingkan whether the compound of haloalkane tu dia punya space around the haloalkane tu crowded ke tak crowded. Okay, so maksudnya kalau dia punya branch tu terlalu crowded dengan anak-anak yang lain kan, macam kita punya contoh, kita ada structure macam ni. Kita ada structure CX, okay, and kita ada CR. Okay, so this is our primary halide, primary haloalkane. Okay, so dekat sini kita kata primary haloalkane sebab X ni bonded pada carbon yang merupakan primary carbon. Okay, supposedly kita punya primary haloalkane ni dia prefer undergo SN2 mechanism, iaitu 1 step mechanism. Okay, tapi disebabkan ada high steric hindrance. So ini adalah high steric hindrance. Kenapa? Dia ada presence of bulky group. Okay, walaupun dia primary halide tapi dia ada bulky group attached pada dia punya carbon tu. Okay, that's why dia tak prefer untuk undergo SN2. So dia undergo SN1. So kalau untuk metal dengan primary halide, dia akan undergo SN2 kalau dia ada low steric hindrance. Kalau dia tak ada bulky group lah. Tapi kalau dia ada bulky group attached pada primary halide tu, dia tak prefer SN2 tapi dia prefer undergo SN1. Sebab apa? Bulky group tu dia akan menyebabkan high steric hindrance. Dia dah conquer all the space around the carbon ni. Okay, and kita akan tengok kenapa dia tak boleh ada bulky group. Alright, untuk SN2 kenapa dia tak boleh ada bulky group, kita akan tengok sekejap lagi. Okay, now
Itu untuk SN1. So kalau untuk, itu untuk primary halide. Okay. So kalau untuk secondary haloalkane ataupun secondary halide, kita pilih whether dia nak undergo SN2 ataupun SN1 depending on the strength of nucleophile yang attack. Okay, sebab nama dia kan nucleophilic substitution mechanism. So maksudnya kita punya halogen tu adalah nucleophile. So dia ada nucleophile yang baru untuk attack carbon yang electrophilic site tu untuk tukar tempat dengan halogen. So dia substitute nucleophile. Okay, so sebab itulah strength of nucleophile yang dia attack tu pun memainkan peranan untuk tahu sama ada dia boleh undergo SN1 ataupun SN2 mechanism. Okay, now kalau dia ada strong nucleophile, okay, contohnya dia kena attack dengan CN- ataupun OH- from base, okay, dia prefer untuk undergo SN2 mechanism. Okay, yang ada one step mechanism tu. Okay, tapi kalau kita punya secondary haloalkane, dia kena attack dengan weak nucleophile. Okay, contoh macam water, okay, NH3, kita akan prefer untuk guna mechanism SN1. So SN1 ni yang ada two step mechanism. Okay, so the strength of our nucleophile akan effect whether kita punya haloalkane akan prefer untuk undergo SN1 ataupun SN2. Okay, now kita dah tengok untuk secondary haloalkane, kita nak tengok untuk tertiary haloalkane. Okay, so tertiary haloalkane ni dia prefer untuk undergo SN1 mechanism. Kenapa? Okay, compared to SN2 prefer yang low steric hindrance, yang tak ada bulky group. Okay, jadi dia prefer methyl halide ataupun primary halide yang tak ada bulky group. Okay, tapi untuk tertiary halide, dia ada banyak bulky group sebab dia ada banyak branch kan, tak? Jadi dia prefer SN1 sebab SN1 ni dia value stability of carbocation ion. So lagi stable dia punya carbocation ion, lagilah SN1 prefer. Okay, so disebabkan tertiary haloalkane ni dia able to form tertiary carbocation ion. Okay, jadi dia suka untuk undergo SN1 mechanism reaction. Okay, so biasanya kita akan guna weak nucleophile untuk SN1 mechanism. Okay, so setakat ni semua orang ada soalan tak berkenaan dengan type of mechanism dan jenis haloalkane yang prefer untuk undergo that mechanism? Faham tak yang saya explain yang dekat sini? Siapa yang tak faham boleh angkat tangan. Okay, ada semua orang faham. Okay, very good. If that's so, kita boleh proceed. Okay. So, alright. So ini saya just lay out the difference between SN1 and SN2 dalam table lah. Okay. So dekat sini SN1 kita tahu dia prefer weak nucleophile. Okay, kalau SN2 dia prefer strong nucleophile. Okay, and untuk SN1 dia ada two step mechanism. Untuk SN2 dia ada one step mechanism. And SN1 dia ada carboxylic ion sebagai dia punya intermediate. Okay, tapi untuk SN2 dia hanya ada activated complex. Okay, alright. Untuk SN1 dia lagi prefer tertiary haloalkane lah sebab dia boleh form stable carboxylic ion. Untuk SN2 dia prefer methyl halide. Okay, sebab SN2 prefer low steric hindrance, dia tak suka ada bulky group. Okay, so dekat sini SN1 dia kata is governed by the stability of carboxylic ion. SN2 is untuk steric factor lah, dia prefer low steric factor. Okay. Now, kita nak tengok general mechanism untuk nucleophilic substitution reaction. Okay, so kita tengok untuk SN1 mechanism dulu. Okay, so untuk SN1 mechanism kita ada two step mechanism. Okay, yang pertama kita nak form carboxylic ion. Okay, so nampak kan betapa pentingnya SN1 ni, dia sangat value the stability of carboxylic ion sebab first step dia nak form the carboxylic ion. So carboxylic ion tu mesti stable lah. Okay, so dekat sini kita punya haloalkane. Alright, kita ada tertiary haloalkane. Okay, so the bond between C dan juga halogen ni akan break lah. Okay, so both of the electron akan pergi pada halogen. So this is a slow process.
Okay, and dia merupakan rate determining step. So dalam exam, bila awak buat dia punya equation, mesti ada dua perkataan, slow and rate determining step. Okay, so now bila kita punya halogen dah leave the compound, kita punya this structure menjadi carbon-cation, jadi electrophilic site. Okay, and dia akan form halide ion X minus. Okay, now lepas kita punya nucleophile dah keluar, which is kita punya halogen dah keluar, step yang kedua kita ada nucleophilic attack. So maksudnya nucleophile yang baru dia nak attack the electrophilic site of the carbocation ion. So ini merupakan fast reaction. Bila kita punya nucleophile attack, kita akan form new compound. Di mana kalau tadi kita punya nucleophile kita adalah halogen, tapi sekarang dia dah tukar lah. Okay, so dia dah substitute dengan nucleophile yang baru. Okay, sebab tu dah nama dia nucleophilic substitution reaction. Okay, so dekat sini kita ada macam sikit analogi lah. Okay, SN1 ni. Okay, contoh kita ada dua kucing lah. Okay, dua kucing tapi kita ada satu tempat tidur saja. Okay, tempat tidur ni bayangkan kita punya compound kita. Okay, so apa yang kucing ni buat? Dia tak terus sembuh kat sini. Dia tunggu dulu dia punya kucing kelabu ni keluar, barulah dia tidur kat sini. Okay, so maksud sama macam SN1 ni. Dia tunggu dulu kita punya halogen ni keluar, barulah nucleophile yang baru attack untuk masuk dekat this compound. Okay, alright. So itu untuk SN1 mechanism. So untuk SN2 mechanism, dia hanya ada satu step mechanism sahaja. Okay, sebab biasa kan SN1 kan kita guna weak nucleophile juga. Okay, kalau kita guna weak nucleophile, kita memang akan prefer SN1 lah. Okay, tapi kalau kita ada strong nucleophile, okay, kita punya strong nucleophile tu dia memang kuat, dia memang kuat untuk attack kita punya carbon ni from backside, and then kita punya halogen pun dengan secara tak langsung akan keluar. Okay, so itu adalah SN2. Dia sekali buat je, dia dah form produk macam tu lah. Okay, so untuk SN2 ni kita pakai mekanisme backside attack. Kita punya nucleophile ni dia akan attack kita punya carbon dari belakang. Okey, sebab itulah pentingnya steric effect. Okey, kalau dekat sini kita ada alkyl group kan. Dia terlalu banyak alkyl group, dia dah jadi alky. Jadi kita punya nucleophile ni dia dah tak ada ruang untuk attack backside. Okey, tapi kalau untuk primary halide yang basic macam ni, okey, kat sini dia banyak ruang untuk kita punya new nucleophile untuk masuk. Okay, that's why lah kita punya backside attack tu possible in this primary halide. Okay, so bila kita punya nucleophile ni attack kita punya electrophilic site of carbon, kita punya halogen tu dapat rasa lah. Okay, jadi dia akan break, dia akan leave this compound. Okay, so both of the electron akan bagi pada dia. Okay, so this process is slow and a rate determining step. Okay, now kita ada satu intermediate ataupun transition state di mana kita panggil ni activated complex. Okay, so ini untuk SN2 mechanism saja. Excuse me. So ini adalah untuk SN2 mechanism saja. Okay, so kat sini kita ada nucleophile kita yang on the way nak form bond dengan carbon. Okay, kat sini kita punya halogen kita yang on the way nak keluar daripada kita punya carbon. So ini adalah activated complex. Okay, kalau awak belajar lebih mendalam, sebenarnya awak boleh tulis this apa ni macam charge lah kat sini. Charge dia macam ni. Okay, so ini partially negative, ini partially negative kan? Partially negative, ini partially negative. So dekat luar ni kita ada positif. Okay, so kenapa ada positif ni? Konon-kononnya kita punya charge positif kat luar ni dia nak counter dia negative charge dekat dalam ni. Okay, so dia nak jadikan this complex ni macam neutral lah. Okay, sebab tu ada positive charge dekat luar. Okay, tapi ini yang dalam buku yang syllabus university lah. Okay, saya tak nak cover lah kenapa benda ni jadi macam ni. Okay, saya just nak awak tahu extra knowledge lah. Okay, kalau dalam exam tak perlu buat sign ni pun tak apa. Buat macam ni saja cukup. Okay, so yang ni tak ada sign saya hari tu tersalah. Saya padam. Okay.
Alright. So, dalam exam, awak boleh just lukis structure macam ini sajalah untuk activity complex dalam transition state awak. Okay, and then lepas kita punya halogen keluar, okay, this is a fast reaction lah. Okay, now kita punya new nucleophile kita akan finally attach completely pada kita punya carbon. Okay, so dekat sini kalau perasan, this structure kita panggil dia inverted configuration. Okay, dia tak bonded pada tempat yang sama macam kita punya halogen bonded. Tapi disebabkan kita punya new nucleophile ni dia attack from the back, okay, dia buat backside attack. Jadi dia menyebabkan structure yang dia form ni menjadi inverted. Dia tak jadi yang sama macam yang asal. Okay, alright. So, okay, yang ini kita punya analogi lah untuk SN2. Okay, kita ada kucing orange dan juga kucing kelabu ni. Okay, kalau SN2 dia tak tunggu kucing kelabu ni keluar. Okay, kucing orange ni terus dia serang kucing kelabu ni sebab dia nak claim tempat duduk dia. Okay, so itulah yang berlaku pada SN2. Kita punya nucleophile ni dia tak tunggu kita punya halogen ni keluar dulu. Dia terus je attack dari belakang. Okay, barulah kita punya X ni sedar and then dia keluar. Okay, so itu untuk SN2. So dia sangat perlukan strong nucleophile untuk attack kita punya electrophilic site dari belakang. Alright. So kita dah tengok general mechanism untuk SN1 dengan SN2. So setakat ni semua orang okey. Siapa yang tak faham boleh tak angkat tangan? Tak ada? Wah, semua orang faham? Okay. Alright. Okay, now kita nak tengok lebih spesifik lah, okay, nucleophilic substitution reaction, the specific example lah. Okay, so kalau kita ada weak nucleophile, so weak nucleophile ni kita nak undergo hydrolysis with water to form alcohol. So bila kita ada weak nucleophile, kita tahu biasanya kita akan guna mekanisme SN1 mechanism. Okay, so kita ada haloalkane react dengan water untuk form alcohol. Okay, so untuk weak nucleophile biasanya kita akan dapat OH kita tu daripada water. So kita akan undergo hydrolysis using water, which is weak nucleophile. Okay, so untuk weak nucleophile ataupun SN1 mechanism, kita guna biasanya tertiary haloalkane ataupun tertiary alkyl halide. So tertiary alkyl halide ni dia favors SN1 reaction. Sebab apa? Tertiary alkyl halide dia mampu untuk form stable carboxylic ion. Okay, so in this case kita punya bromo halide. Okay, kita nak substitute bromine ni dengan OH. Okay, so kita tengok dia punya mekanisme. Okay, hydrolysis with weak nucleophile, step pertama kita nak form carboxylic ion. Okay, so kita ada this tertiary halide structure. So bond between this carbon and this bromine akan break lah. Okay, and both of the electron akan bagi pada this bromine. Okay, dia leave lah and then dia akan meninggalkan carboxylic ion kat sini. So wajib letak kat sini slow and then rate determining step. Kalau tak ada salah lah. Okay, mesti letak. Okay, and now kita punya tertiary carboxylic ion which is very stable, dan juga kita punya bromine halide. Okay, step satu. Kita dah bawa keluar kita punya bromine. Kita dah bawa keluar kita punya bromine untuk form carboxylic ion supaya new nucleophile boleh attack dengan senang. So, kita punya second step kita adalah nucleophilic attack. Okay, so kita punya water is our nucleophile. Okay, dia akan attack kita punya electrophilic site of carbon kita ni. So, bila dia attack, this is fast reaction lah. So, dia akan form protonated alcohol. Okay, dekat sini kita cuma nak OH saja. Kat sini ada OH2. So apa kita kena buat? Kita kena buang one of the hydrogen. So kita nak undergo deprotonation. So kita ambil water lagi. Okay, so water ni dia akan eliminate this hydrogen. Okay, and the bond between this oxygen dan hydrogen akan break. So both of the electron akan pass dekat oxygen. So kita akan form this. Okay, so this is the final product lah untuk hydrolysis with weak nucleophile.
Okay, siapa ada soalan berkenaan dengan this example? Boleh angkat tangan? Okay, tak ada. Alright. So kita proceed. Okay. Kalau tadi kita ada hydrolysis with water yang merupakan weak nucleophile. Sekarang ni kita ada hydrolysis juga, tapi kita guna hydrolysis di mana dia ada strong base juga. Okay, biasanya water in NaOH lah. NaOH in water ataupun NaOH. Okay, dia ada OH minus yang strong nucleophile. Okay, tapi dia still akan form produk yang sama lah, which is alcohol. Okay, so biasanya untuk yang guna strong nucleophile ni, dia adalah SN2 mechanism. And SN2 mechanism dia suka primary alkyl halide ataupun methyl halide. Okay, so in this case kita ada primary alkyl halide. Okay, so kita nak substitute bromine kita ni dengan kita punya OH. Okay, so kita boleh guna SN2 mechanism yang satu step saja. Okay, so dekat sini kita tengok kita punya mechanism untuk SN2 mechanism. Okay, kita ada this structure. Okay, and then kita punya OH minus from now, dia akan attack this carbon. Okay, dia akan attack this carbon. So now this bromine dapat rasa lah yang ada orang backside attack carbon, jadi dia pun mengundur diri. Dia keluar. Okay, so this is slow rate determining step. Okay, now kita ada this activated complex. Okay, di mana kita punya OH on the way nak form bond dengan carbon, dan kita punya bromo on the way nak leave the carbon. Okay, so this is our transition state. Okay, now lepas bromine ni keluar, dia akan untuk bromine ni keluar, dia actually adalah fast start lah. Okay, so bila bromine ni keluar, okay, OH ni akan form dekat sini completely. Okay, ini akan menyebabkan inverse ataupun inverted configuration. Okay, sebab OH minus tu attack from backside. Okay. Alright. So, setakat ni okay tak? Untuk SN1 dengan SN2, siapa tak okay? Boleh angkat tangan. Okay, semua okay. Alright. Okay, so awak dah tahu SN1 dengan SN2 mechanism. Okay, sekarang ni kita nak tengok reactivity of haloalkane towards reaction. Okay, so the reactivity of haloalkane ni dia depends on the strength of bond between the halogen dan juga carbon. Okay, kalau kita punya strength of bond tu dia weak, jadi dia lagi senang nak undergo nucleophilic substitution, makanya kita kata dia lagi more reactive. Okay, so in this case contoh kita ada iodoalkane. Okay, kita kata dia ni most reactive sebab apa? Sebab dia punya strength of bond between the iodine dan juga carbon very weak. Bila weak, senang nak break. Bila senang nak break, ada new nucleophile senang nak attack. Okay, untuk form produk baru. Okay, so yang paling tak reaktif adalah fluoroalkane. Sebab apa? Dia punya strength of bond between fluoro and alkane tu dia sangat-sangat kuat lah. Between fluoro dan juga alkane tu sangat kuat. Okay, bila sangat kuat, dia susah untuk leave the alkyl group. Okay, jadi susahlah dia new substituent nak masuk ke situ. Okay, so dia paling least reactive. Okay, untuk bromine ni dia dekat tengah-tengah lah macam dekat fluoro. Okay, tapi dua ni dia senang nak break the bond. Okay, that's why dia punya reaction tu lagi reaktif. Okay. Next, kita nak bincang berkenaan dengan nucleophilic substitution reaction part SN2. So tadi kita belajar SN2 ni dia adalah one step mechanism. Maksudnya daripada new nucleophile attack from backside, okay, and then the halogen kita keluar. Alright, so kita punya SN2 ni dia pentingkan steric effect. So steric effect ni kalau awak baca maksud ni mungkin dah tak faham kan. Steric effect is the effect on relative rate
caused by the space filling properties of those parts of a molecule attached at or near to the reacting site. So maksudnya sebenarnya kalau ada presence of bulky group. So presence of bulky group tu akan menyebabkan the space around the compound tu dia jadi penuh lah. Okay, jadi tak ada ruang untuk kita punya nucleophile kita tu attack from the back. Okay, so kita kata dia ada high steric hindrance. Okay, dia ada halangan yang tinggi lah. Okay, so contoh kita ada di structure primary halide. Okay, alright, so untuk di structure dia tak ada bulky group lah, dia cuma ada satu saja alkyl group di sini. So senanglah untuk dia undergo SN2 mechanism. Okay, sekali jalan je dalam form product. Okay, however, kalau kita ada primary haloalkane yang ada large alkyl group, maksudnya dia ada bulky group attached pada primary haloalkane tu. Okay, contoh yang macam ni lah yang saya buat tadi ni. Okay, kita punya bromine attached pada this carbon and this carbon bond pada R pada alkyl group. So very bulky species. Jadi bila bulky, tak ada ruang untuk kita punya nucleophile tu nak attack. Dia kena pusing di sini. So tak make sense kat situ. Okay, jadi kita punya structure yang macam ni dia tak prefer untuk undergo SN2 reaction due to the steric hindrance. Jadi dia prefer untuk undergo SN1 instead. Okay, alright. Now, bila kita punya structure of primary haloalkane ini, dia undergo SN1. Okay, SN1 tu dia prefer more stable carboxyl ion. Tapi untuk primary halide, paling tinggi pun dia boleh form primary halide. Untuk primary halide paling tinggi pun dia boleh form primary carboxyl ion. Okay, jadi dekat sini dia tak akan stable lah. SN1 tak prefer untuk ada primary carboxyl ion. Jadi dia akan undergo rearrangement. Okay, untuk make sure yang kita boleh form more stable carboxyl ion supaya SN1 tu suka. Okay, sebab SN1 dia tak suka kalau carboxyl ion tu tak stable. Okay, so kita tengok macam mana kita punya structure compound ni dia form more stable carboxyl ion menggunakan rearrangement. Okay, so untuk SN1 macam biasalah kita ada dua step. Okay, pertama kita akan form carboxyl ion di mana kita punya halogen ni akan caw dulu, dia keluar dulu. So bromine kita ni keluar dulu, dia akan form carboxyl ion kat sini. Tapi malangnya this carboxyl ion adalah primary carboxyl ion. So dia tak stable. Okay, jadi dia akan undergo rearrangement. So kita panggil dia 1,2 methyl shift. Okay, kenapa 1,2 methyl shift? Sebab kita punya jiran sebelah ni, dia ada 2 alkyl group. Okay, bila dia ada 2 alkyl group, okay, satu daripada tu dia boleh bertukar tempat dengan positive charge. So ini bawa pergi sini, positive charge pergi sini. Okay, so bila dia buat macam tu, dia akan form this structure lah. Okay, which is dia adalah tertiary carboxyl ion. So very stable. Okay, so SN1 sukalah kalau dia dah stable ni, dia prefer. Okay, so bila dia dah form stable carboxyl ion, kita ada KCN. So KCN ni dia adalah strong nucleophile. Okay, CN minus. Okay, dia akan easily attack the stable carboxyl ion untuk form this product. Okay, so ingatlah kalau kita punya primary halide tu dia tak boleh undergo SN2 due to the steric hindrance sebab dia ada bulky group. Okay, kita akan undergo SN1. Tapi dalam SN1 dia prefer stable carboxyl ion, jadi dia kena undergo rearrangement. Okay, so that dia akan form more stable carboxyl ion yang SN1 prefer. Okay, and then barulah kita punya nucleophile kita attack dia punya carboxyl ion. Okay, so habis dah untuk kita punya 7.2 part 1. So part 1 ni kita dah habis lah untuk nucleophilic substitution. So ingat untuk haloalkane punya nucleophilic substitution ada dua mekanisme, SN1 dengan SN2. SN1 dia ada 2 step mechanism, SN2 1 step mechanism. Okay, SN1 dia prefer more stable carboxyl ion, which means dia lagi suka kalau tertiary halide yang undergo SN1. Okay, tapi untuk SN2 dia prefer less bulky group attached pada carbon tu. Okay, jadi dia lagi prefer methyl halide ataupun primary halide.
Okay, tapi in case of primary halide tu ada bulky group, dia tak akan prefer SN2 lah. Dia akan prefer SN1. Jadi dia kena undergo rearrangement. Untuk secondary haloalkane, dia tak kisah. Dia boleh form SN1 dengan SN2 depending on the strength of nucleophile. Kalau dia punya nucleophile yang attack tu weak, jadi dia prefer untuk undergo SN1. Kalau dia punya nucleophile yang attack dia tu adalah strong nucleophile, jadi dia prefer untuk undergo SN2. Okay, so untuk awak punya UPS nanti, awak boleh refer notes saya inilah. Nanti saya akan attach sekali notes saya ini. So notes ini dia saya dah compilkan benda yang penting untuk awak tahu berkenaan dengan SN1 dengan SN2 of haloalkane. Okay, so awak boleh revise lah this notes masa UPS nanti. Okay, so kita dah habis untuk hari ini. So untuk soalan tutorial, okay, soalan tutorial awak boleh jawab soalan nombor 3, 4, 5, 6, 7. Okay, soalan nombor 3, 4, 5, 6, 7. Tapi nombor 3 tu soalan dia senang je sebenarnya. Okay, awak boleh dapat daripada saya punya nota. Okay, so yang saya nak awak buat betul-betul adalah soalan nombor 4. Okay, dia suruh awak state, predict dan juga write the reaction mechanism. Okay, and then soalan nombor 5 tu dia suruh awak pilih order of increasing reactivity towards SN1. So awak tahu SN1 dia prefer more stable carbohydrate ion kan. So awak position lah the compound ikut mana yang dia boleh form more stable carbohydrate ion. Okay, and then question number 6 dia suruh awak explain kenapa structure tu dia prefer SN1 mechanism instead of SN2. Okay, and then question number 7 awak kena buat mechanism SN1 and explain your answer. Okay, so tolong jawab soalan nombor 3 sampai nombor 7. Okay, so untuk esok kita akan sambung 7.2 part 2 sebab saya nak habiskan haloalkane supaya awak boleh revise untuk awak punya UPS. Okay, so kita akan bincang tutorial step 7 ni next week lah. So you have plenty of time untuk siapkan chapter 7 punya tutorial. So nanti saya akan check next week jawapan awak. Okay, so I think that's all for today. Ada sebarang soalan tak tanya saya? Soalan tak? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita boleh